to record this session for those who are unable to join us today. For time being, we shall wait for more to come. Yes. I can see you. Puan Bazura, can you hear me? Yes, yes. Okay, thanks. Jessie and Mazalina, can we start now? Sure. Jessie? I am okay. I have Yeah, no problem. maybe along the way, others will join us later. Sure. Okay, another 2 minutes.
Okay, I think we should start now. It's already 5 minutes past 10. Past 10, yeah. Okay, can you hear me, everyone? I hope I'm clear enough for all of you. Yes, Puan, we can hear you. Okay, thank you, Bessie and Mas. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera to all the participants. We'd like to thank you for joining us for this session this morning. Um, uh, we have posted the link to almost everyone that we knew and also clients for this IPG Kampus Pendidikan Islam. The organizer for our session, it is Unit Latihan Pembangunan IPG Kampus Pendidikan Islam, and I would like to thank Miss Jessie Chew and Cik Mazlina Sabtu from WWF for agreeing to be with us in this session to share with us what is important for the schools, for your schools and campuses. Okay. The title of our session today is Introduction to Eco Schools and Eco Campus. This is an introduction, means that there would be more coming. Just a brief information on what is Eco School. Eco School is an international program of environmental and sustainable developmental education for schools. At the heart of the program is a structured change management. It's a change management process, which is called the 7 step, which I believe Cik Jessie will explain to you later. The 7 step is used by schools to work towards continuous improvement in environmental education. So I think Cik Jessie, are you ready, Cik Jessie, to present her session on introduction to eco schools? We go to eco schools first, but firstly, I would like to introduce to you about this Cik Jessie. Ms. Jessie Chew is an alumni of Teacher for Malaysia, TFM. She has been teaching for 4 years before joining the Education for Sustainable Development, ESD, team at WWF Malaysia. As the education manager for the Eco Schools program in Malaysia, she believes in empowering children. That's why we invite teachers to join us today, because she believes in empowering children to be agents of change. And she hopes that all children will be taught to love nature and learn to live I would like to repeat, a sustainable lifestyle. So Cik Jessie, to you for the sharing, and hope looking at you, you look great today, and hope the presentation will be great too, and also for the others too. Okay, to you, Cik Jessie. Thank you, Puan Fazida. Good morning, everyone. First of all, thank you, Puan Fazida, for organizing this sharing session. Mazlan and I are very happy to join all of you. So without further ado, I'm going to jump straight into the presentation. Let me see if you can share. I'm sharing my screen now. All right, can you see my screen? Okay. All right, everyone can see my screen, right? Yep. Okay, great. So I hope everyone is okay with me. Today I'm going to use BM and English, a little bit of each. Okay, so terima kasih kerana atas jemputan untuk buat sesi perkongsian ini. So hari ini saya akan terangkan sedikit tentang Eco Schools program. So yang pertama saya akan
introducekan WWF Malaysia Eco Schools Program, kita punya aktiviti, kita punya latihan bengkel training, anugerah dan pengiktirafan, dan juga 7-step methodology, kita punya 7 langkah. Right, so WWF Malaysia ada program education dan juga species, marine, freshwater, policy dan lain-lain. So untuk Eco Schools Program Malaysia, dia satu program yang menggalakkan penyertaan seluruh warga sekolah. Kalau boleh, komuniti yang berdekatan juga harus mengambil bahagian. Dan Eco Schools Program ini dia diperkenalkan di Malaysia dalam tahun 2011. WWF Malaysia adalah national operator dan kami disokong oleh National Eco Schools Committee. So ada KPM, NRE, SEEN, Hijau, USM, UTP semua. Dan mereka juga adalah kita punya penilai untuk Eco Schools Award. So Eco Schools program setakat ini ada lebih daripada 300 buah sekolah dari seluruh Malaysia dan lebih daripada 67 buah negara di seluruh dunia telah mengambil bahagian dan lebih daripada 19 juta pelajar telah mengambil bahagian dalam program Eco Schools. So sedikit tentang kita punya aktiviti dalam Eco Schools Malaysia. Kalau boleh tengok gambar-gambar di sini, program kami sebenarnya dia lebih kurang sama dengan Sekolah Lestari Alam Anugerah Alam Sekitar. Kita ada waste management, kita ada biodiversity dan school grounds, menceriakan kawasan sekolah, pengurusan sisa sampah, ada tenaga, air dan sebagainya. So kami juga ada capacity building platform. Kami ada bengkel training untuk 7 steps. Selain daripada itu, ada International Eco Schools Conference. Sejak tahun 2012, kami ada conference untuk budak sekolah daripada umur 9 hingga 17 untuk menyertai program ini. Dan mereka ada field trip, mereka ada peer sharing and learning session, ada juga banyak workshop, hands-on workshop untuk belajar daripada expert kita. So nanti Mazlina akan terangkan sedikit tentang BB4SCP, Building Bridges for Sustainable Consumption and Production. Itu adalah conference untuk pemuda, university dan young working adults. Kami juga ada sembang at WWF, dia lebih kurang macam TED Talk. Dia satu sharing platform untuk pelajar dan pemuda untuk kongsikan cerita mereka tentang usaha kelestarian mereka. Alright, so selain daripada itu untuk anugerah dan pengiktirafan, selain daripada Eco Schools Award tadi, di mana sekolah-sekolah akan diberi anugerah, kami juga ada pengiktirafan untuk guru-guru, pensyarah dan juga murid-murid. So kami ada Eco Educator, Eco Green Warrior, Alumni Lecturer dan sebagainya. So ini adalah, here are some of our past winners. Dr. Subrana is joining us today juga. Okay, so untuk Eco Schools Award, lebih daripada 65 buah sekolah telah diberi anugerah dan kami ada lebih daripada 84 Eco Schools Award. So kenapa nombor amount yang nombor anugerah lebih daripada nombor sekolah? Sebab setiap sekolah boleh memohon anugerah ini lebih daripada satu kali. So contohnya kalau sebuah sekolah nak apply untuk Bronze Award, so next year boleh apply untuk Silver dan seterusnya boleh apply untuk Green Flag Award. So dia bukan, kami tak ada limit ataupun had untuk berapa sekolah boleh dapat bronze, silver atau green flag setiap tahun. So kalau ada 5 buah sekolah yang layak tahun tu, kami ada 5 buah sekolah yang dapat award. Kalau ada 10 buah sekolah,
Hello? MPIS dan KMR. Seperti yang dimaklumkan oleh pengarah kerja kursus, KSP soalan rubrik pematahan dan KMR perlu dihantar ke Okay. Saya akan teruskan. So untuk 7 steps methodology, kami mula dengan menubuhkan sebuah jawatan kuasa. Dan seterusnya kami buat satu audit untuk audit alam sekitar dan pelan tindakan. Seterusnya kami buat penilaian. Setelah kita buat pelan tindakan, kita kena buat penilaian yang berterusan. Dan link to curriculum, kami kena buat hubung kait dengan PDP. Sebab sebab program ini dia bukan sahaja untuk COKE, tapi dia kena ada hubung kait dengan PDP. Dan informing and involving, kami kena buat pemberitahuan dan penglibatan semua warga sekolah. Dan kalau nak dapatkan green flag contohnya, sebab dia adalah satu anugerah tahap antarabangsa, seharusnya ada penglibatan dengan ataupun collaboration, ada kolaborasi dan kerjasama dengan sekolah daripada negara yang lain. So tak semestinya buat lawatan, tapi kena ada Skype ke, Google Meet ke dan sebagainya. Dan last kali kami ada eco code. Eco code ini dia sebenarnya boleh jadi, dia boleh slogan, dia boleh sebuah lagu ataupun sajak. So mana-mana saja sekolah suka, tapi yang paling pentingnya dia adalah satu, dia mewakili apa yang sekolah tu sedang. So kalau kami ada 10 tema untuk eco schools untuk memilih. So katakan sekolah itu sedang buat menceriakan kawasan sekolah, so boleh buatlah school grounds. Kalau tengok ada energy, so setiap sekolah pun ada buat kan, jimatkan tenaga ataupun biodiversity, gaya hidup yang sihat. So actually banyak tema kami sama dengan apa yang sekolah memang telah sedang buat. So kalau ada projek yang existing project, boleh buat sebenarnya boleh buat eco schools program dengan projek yang sekolah telah mulakan. Tak payah buat projek yang baru. So bagaimana nak jadi mendaftar untuk jadi sebuah eco schools? Kami boleh anda boleh pergi ke kami punya website. Lepas tu pergi ESD program, di bawahnya ada eco schools program. Okay, so lepas tu scroll down and then click on sign up. Okay, selepas itu anda boleh sign up, mendaftar, fill up the form online. And then selalunya cikgu-cikgu akan tanya bagaimana nak buat electronic signature. So gunakan mouse untuk lukiskan anda punya tanda tangan. Itu saja sebenarnya. Okay, lepas tu submit form. Dan form itu kena ada guru besar ataupun pengetua punya signature lah dan stamp. Itu saja. Tak ada lepas tu sekolah akan menerima satu welcome pack dan kita punya resource pack. So kalau sekolah-sekolah yang lain yang belum daftar pun, mereka sebenarnya boleh pergi ke kami punya website dan download kami punya resources dekat link di sini. Okay, tadi saya mention ada bronze, silver dan green flag award. So semua anugerah kami ada kriteria yang sangat very clear and transparent. So kalau sebuah sekolah nak apply untuk Gangsa, then just look into berapa kali nak meeting satu tahun, ada apa-apa environmental review ke, apa yang perlu dibuat oleh sekolah tu untuk mencapai bronze award atau silver ataupun green flag. Okay, so saya akan terangkan sedikit lagi tentang the 7 steps. So biasanya bila nak buat eco schools program, kami mula dengan menubuhkan jawatan kuasa. So
biasanya cikgu-cikgu akan tanya saya, Desi, kalau ada kalau kami nak buat dengan KPA boleh tak? Boleh. Kalau ada sekolah yang saya tahu dia buat dengan pengakap, ada yang buat dengan Persatuan Bahasa Inggeris, ada yang buat dengan club science club. So it depends on the school. Kalau nak buat kalau nak jadikan jawatan kuasa ini daripada existing club, tiada masalah. So first thing kena buat audit untuk alam sekitar dulu, which is step 2, environmental review. And then 7 step ini memang semua langkah kena buat, sebab kalau nak apply untuk Eco School Award, 7 steps semua mesti completed. And then mesti ada whole school approach, seluruh warga sekolah. So tak boleh student dengan cikgu sahaja, kena ada anda tengok di sini, kami ada murid-murid sebagai wakil majority, tetapi kena ada juga ibu bapa, management, guru besar ataupun pengetua, cikgu-cikgu dan kaki tangan sekolah yang staf bukan mengajar. So biasanya saya akan menggalakkan wakil PIBG dijemput ke Eco Committee, dan juga macam school staff macam kantin ke, pekebun ke, cleaner. So ada jugalah daripada klub guru dan kaki tangan sekolah. Okay, so jangan lupa setiap tahun kena train lah younger students supaya nanti ada continuation untuk jawatan kuasa ini. So sekarang saya nak cikgu fikirkan siapa lagi anda rasa nak invite to the Eco Committee. So kalau anda tengok kita punya award criteria, kalau tahap green flag, sepatutnya students dia nominate, dia akan nominate themselves, dan they can even nominate adults, dan ada external representations macam dapatkan wakil daripada Dewan Bandaraya ke, ataupun community, taman the community punya representatives. Kalau compared to bronze award, students and adults, tapi tak ada macam external representations. Frequency of meeting, kalau bronze award 2-3 times a year. Kalau green flag, more than 4 times a year. And then meeting records, siapa yang akan tulis minute meeting. So kalau green flag, joint responsibility, kami galakkan student take note and then take the meeting note, and then adults akan sign off. So these are some of the criteria lah untuk dapatkan anugerah Eco School. Okay, so step 2, environmental review ataupun audit alam sekitar, dia sebenarnya macam satu checklist. So setiap tema ada satu checklist lah. Adakah so biasanya kami akan menggalakkan murid-murid untuk buat audit ini. So yang pertama, kena banyak tanya soalan. So student akan pergi tanya lah, okay cikgu, what is kita punya office pejabat ada tak gunakan double side untuk printing ke? Dan satu lagi adalah observation. So some of the checklist dia tak payah buat interview, dia boleh observation. So student can observe lah, is there any litter anywhere on the school ground? So dia tengok kita punya sekolah bersih ke tidak. Dan get more help. So kami menggalakkan pelajar untuk kerjasama dengan parents ataupun cikgu-cikgu supaya dia boleh collect and share more information. So some of it macam like kalau nak buat tenaga punya environmental review, kena dapatkan bil elektrik daripada sekolah ataupun bil air. So lastly, kita akan move to step 3, which is take action. So taking note is that I think to take note is contohnya review existing information or document from school. So biasanya pelajar akan memerlukan bantuan cikgu untuk dapatkan dokumen daripada sekolah,
Dan environmental review ini dia sebenarnya a bit open jugalah. Boleh gunakan checklist yang kami berikan dalam 7 steps resource pack, tapi boleh modify question ataupun tambahkan soalan lagi untuk suit the school setting. So environmental review seharusnya dibuat setiap tahun, at least once a year, and then kena prioritize action yang diperlukan. So our next step is action plan. So a little bit, one question to think about is, where can you start to collect the information and who in the committee can help you to gather input? So kami galakkan murid-murid untuk interview, let's say cleaner sekolah, pekebun sekolah, so that they get to know more about the school, the canteen operator ke, so they get to know more about the school punya people and also the environment around them. So step 3, action plan. Kami menggalakkan, of course, you have to use the information from environmental review. Sometimes sekolah dia lepas buat audit, dia terus lupakan, dia buat action plan. So pelan tindakan ini kami akan emphasize on creating a SMART goal: specific, measurable, achievable, realistic and timely. So saya akan tunjukkan sedikit contoh. Let's say to have recycling bin in school. So kalau macam ni tak ada, dia tidak dia specific as in ada recycling bin, ada compost bin and general waste bin, tapi dia tidak measurable, dia tak ada nak berapa dia punya quantity, and then dia tak timely sebab dia tak mention how much time to achieve this goal. And then kalau tak ada measure, you don't have something to measure, then you cannot know whether dia achievable ataupun realistic tak. So kalau tengok yang kedua, to reduce energy usage by 5% from last bill by December 2020. So dia adalah specific, dia measurable sebab energy usage by 5%, and then 5% is quite realistic. Tapi have to double check also whether this has been done before, and then by December 2020. So there's a very specific time also. So I think this will be a much better action plan. Alright, so if you have existing project in school, do go on. And then step 2, 3 and 4 must be continuous. Alright, step 4. So lepas buat pelan tindakan mestilah ada pemerhatian dan penilaian. So kena monitor and evaluate lah. Tengok adakah kita punya methodology is correct, whether we need to change anything. Maybe the targets, at first, okay, we think, oh, it's achievable, tapi after that, oh, macam tak boleh pula. So have to always monitor and evaluate, and then also get the students to monitor so that they also know what can be improved. So banyak cara untuk buat monitor and evaluation. We can do before and after comparison. Boleh ambil gambar. We can have biodiversity count. We can compare bill for electricity or water usage. Kita boleh buat survey dan boleh buat sesi perkongsian like this. So sharing tak semestinya daripada WWF, boleh mana-mana sekolah yang sebenarnya banyak sekolah yang bawa Eco Schools program, dia sendiri buat banyak sharing dan jemput WWF untuk jadi special guest sahaja. So during the monitor and evaluation, we can see that what can be improved. Kita punya pelan tindakan okey ke tidak? Ada apa-apa yang perlu ditambah baikkan. Okay, so step 5, hubung kait dengan PDP. Untuk Eco Schools program, untuk setiap sekolah, kan hujung tahun ada planning bulan Disember kan. So usually this is the time, best time to do curriculum mapping. So if you look at the form on screen, ada setiap tingkatan sebenarnya dalam banyak subjek ada elemen tentang alam sekitar.
So untuk setiap cikgu ataupun setiap subjek punya department boleh mapkan okay what are the topics that we have in our textbook. And then lepas tu satu lagi adalah ikut takwim. So katakan bulan 3 adalah bulan alam sekitar contohnya. So maybe cikgu-cikgu, semua cikgu akan selaraskan okay sesi PDP supaya dia ada macam like bertema, ada bulan bertema. So one thing Jessie, are you still there? Hello, Jessie, are you there? Jessie? I think her connection. Yeah, I think so. Okay, she is having some issue with her laptop, Wan Fazida. So, can you help Mas? Oh, hold on, yeah. Let me just check with her again. It's okay. I think I can go first with my sharing, and then when Jessie is back, she can continue with the remaining step lah, Puan. Yeah, that's good. Yeah. All right. Okay. Thank you, Mas. No problem. I think I shall introduce you to the participants first. Sure. Okay, Cik Mazlina is currently attached with the FEE Eco Campus Foundation of Environmental Education, and also she is in charge of learning about forest program, which she will share with us later under the Education for Sustainable Development, also ESD, and work for WWF Malaysia. Jessie, are you here? Can we continue? Hi, Puan Fazida, I'm so sorry. I know, we know about the connection. Yeah. Okay, then you shall continue. Okay. Nanti kita bagi pada Mazlina. Just now we thought we change tukar sekejap kan. So okay, Jessie, you shall continue. Thank you. Okay, sorry, my computer is plugged in tapi rupa-rupanya tak buka Swiss. So tak ada warning langsung, terus just went off. Okay. Alright, back to step 5, hubungkan dengan PDP. So yearly planning biasanya end of year lah, as I mentioned just now. Kalau boleh buat masa end of year, masa takwim sekolah belum keluarkan, ataupun boleh selaraskan supaya setiap subjek ada hubung kait dengan PDP. So contohnya kalau sekolah telah memilih tenaga sebagai tema untuk tahun tersebut, boleh buat macam guru bahasa semua boleh buat pertandingan syarahan ke, pertandingan esei, dan untuk guru pendidikan seni dengan IT boleh buat poster, boleh buat online posting, social media punya promotion. Kalau untuk guru matematik ataupun guru sains boleh buat macam reading the electricity meter. Guru sains boleh mengajar tentang energy, renewable energy. So sebenarnya setiap tema pun boleh selaraskan dan kalau boleh buat mapping of the setiap tahun, so that all the teachers are involved, the whole school knows what is going on and can do it together. So jangan lupa kaki tangan sekolah yang bukan guru lah.
So what subject do you teach? This is a question for everyone. So maybe you can think of one environmental topic in your classroom. Ataupun dalam buku teks, what is one of the element that you can think of related to the environment? So biasanya there should be more than one lah. Okay, so for step 6, pemberitahuan dan penglibatan. Kalau boleh, invite people to, as much as possible so that people, everybody can join your activities. So for example, when you are doing the bill comparison, you can ask everyone in your school, in your classroom, cikgu boleh minta semua pelajar bawakan bil daripada rumah, bil elektrik, so that everyone can compare how much energy you use at home. And then we can involve the whole school to buat program 3R, reduce, reuse, recycle, and then boleh buat aktiviti penanaman bersama. Like I mentioned just now, on the right you can see like there's a sharing session, so this is good for guru bahasa. And then selain daripada itu, you can organize yearly Eco Schools event, invite experts to give talks, buat competition. Every school assembly actually is also a good opportunity to buat sharing, and then share the accomplishment in newspaper with the community and with the local council. Some of the things to take note is progress must be updated to the whole school. Can be notice board, newsletter, ataupun website, blog during assembly. Collaboration with other eco schools from other countries is important criteria for Green Flag Award. So seperti yang tadi saya katakan, tak semestinya buat lawatan, boleh buat online. Especially with COVID-19, we also cannot go anywhere lah. So progress within schools should be shared with other schools, nearby community, or even eco schools from other countries. So this is actually very important lah to inform and involve. All right. So maybe one of the things that teachers can think is like, what are the platforms you can use to share about Eco Schools project? How can you collaborate with other Eco Schools from other countries without a visit? And what are some of the ideas you can share with them? And how can you involve your community or local council in the Eco Schools program? Okay, last kali kami ada Eco Code. So Eco Code sebenarnya dia boleh, it can be a song, it can be a slogan. So asalkan Eco Code ini dia adalah satu code yang mewakili program Eco Schools di sekolah anda, and it should involve the whole school to design the Eco Code also. So biasanya boleh buatlah satu pertandingan design Eco Code ataupun and it should be renewed every year to see if it's relevant. So some school dia kata okay, my Eco Code is very complete, semua pun ada, but best if it's suited to the theme for that year. So that is for 7 steps. Nanti we have if you have any questions, let me know. So for the award application, seperti yang saya katakan tadi, bronze, silver and green flag, setiap tahun sekolah boleh buat permohonan. So kami tak ada hadkan berapa sekolah boleh dapat green flag setiap tahun. So kalau ada 10 sekolah yang layak, 10 sekolah yang layak, 10 sekolah akan dapat. So for bronze and silver, it's a report base, hantar report sahaja, itu adalah national level certification. Kalau green flag, dia adalah site assessment. So maksudnya ada orang akan, ada penilai from our National Eco Schools Committee akan pergi ke sekolah anda. So for this year, I think because we are restricting traveling also, I think it will be report based, but also maybe like a video or Skype assessment. We are still working out the details. Green Flag is an international level award, and every 2 years mesti renew. Okay, to show that the school is still doing the same, improving. So I think that's all from me. Thank you. I will stop sharing my screen now. Okay, thank you so much, Ms. Jessie, for your presentation.
pada saya sangat bermanfaat, terutama untuk guru-guru ya. Lagipun kalau di sini juga ada kumpulan parents, ibu bapa, mereka boleh menyampaikan kepada sekolah untuk sama-sama menyertai, memohon untuk menjadi eco school ini. Seperti mana yang dinyatakan tadi, I believe that you have done all this work. Cumanya selalunya apa yang kita tak buat adalah documentation. So now maybe untuk kita, aktiviti itu memang dah sentiasa dibuat, tetapi dokumentasi itu. So bila bukan kata buat aktiviti baru untuk tu, tetapi tengok balik semula all the activities that you have done. So yang penting adalah document it nicely and then apply. Sebab tu award itu ada step, start with bronze and then silver, supaya tak terus-terus pergi kepada green flag. Mungkin kita rasa sukar, bila sukar kita tak mau buat, jadi kita akan cuba minta yang bawah dahulu, kemudian setiap tahun kita akan cuba improve until that's what we are doing pun. Actually I'm telling myself juga untuk before that, so that at this stage sebelum bersara, hope that one day my IPG will get the green flag, will fly the green flag juga. Setakat ni cuma kepada silver saja. Dan kemudian kita tengok tadi kita fokus kepada pelajar. Kita banyak macam guru saya tahu guru kan cakap ni banyak kerja ni, banyak kerja. No, kita train the student. Sebab saya sudah pernah pergi menilai dan saya lihat bagaimana pelajar yang buat, bukan pelajar tu, kalau murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah, kalau sekolah rendah pun boleh buat, bagaimana mereka membuat program itu sendiri, dia yang jalankan. Itu yang kita nak kan, empower our children, itu yang buat. Kita nak kita train the student, the pupils, so that mereka yang buat. Jadi cikgu taklah rasa banyaknya kerja semua. You train the pupils and let the pupils do. And then terutama macam lepas PSR, selalu kita kata tak ada nak buat apa. Then masa tu kita bagi mereka kerja. Daripada apa yang disebut tadi, step-steps itu memang nampaknya macam 7, tapi dalam tu kita sangat menarik. Lagipun semua orang tahu bahawa pendidikan alam sekitar itu merentas kurikulum. So when sebut pun kurikulum, so link, when ada satu step tadi kan link kepada kurikulum, maka kita minta kawan-kawan kita juga untuk menyelitkan elemen-elemen alam sekitar ni dalam kurikulum, supaya kita ada dokumentasi, kita ambil bahan dia tu, dia punya rancangan kerja khusus dia, kita panggil rancangan pengajaran harian, untuk kita bukti bila kita nak memohon untuk eco school itu. Lagipun sekarang kita ada KMR kan, kemahiran melalui reka bentuk, di mana kita misalnya satu tugasan itu adalah sharing from several subject mata pelajaran, dan kita buat satu tugasan. Jadi saya rasa bila lihat kepada apa yang eco school, step-step eco school tadi, ini boleh diaplikasikan, be applied in schools. Okay, now we are going to introduce the Eco Campus pula, dan this will be done by Cik Mazlina. Saya will introduce her again to all the participants. Cik Mazlina is currently attached with the FEE, Foundation of Environmental Education, Eco Campus, and also Learning About Forest program. This is a LEAF, L-E-A-F program under the Education for Sustainable Development work of WWF Malaysia. With analytical and forensic chemistry as her educational background, she is now fully dedicated to the purpose of education. She believes in empowering young minds, kita sebut tadi kan, young minds to achieve their potentials. With knowledge and awareness, she hopes that youth will be inspired, because Eco Campus, youth will be inspired to take action and to put into practice their knowledge towards a sustainable future for all. Okay, now kita menjemput Cik Mazlina untuk menyampaikan perkongsian beliau tentang Eco Campus. Dipersilakan Cik Mas. Okey, terima kasih Puan Fazida. Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua. Terima kasih kerana menghadirkan diri dalam perkongsian kita pagi ini.
Jadi saya akan teruskan dengan pengenalan for the FEE Eco Campus program dan juga learning about forest. Okay, hold on ya. Let me share my slides. Okay. Okay. The FEE Eco Campus program, bagi yang pertama kali mendengar FEE Eco Campus program ni, sebenarnya ini bukanlah satu program baru. So kalau if you are ever attached to IPG, bekas pelajar IPG ataupun seorang pensyarah di IPG, pasti pernah mendengar tentang program IPG Lestari. Jadi di situlah bermulanya program FEE Eco Campus. Kita bermula sebagai satu program yang kita panggil Eco Institute pada tahun 2012. Jadi tahun 2012 tu there was an MOU signed between MOE and IPGM and WWF Malaysia. So program tu, MOU tu mengatakan bahawa kesemua 27 IPG di seluruh Malaysia akan menjadi dan membuat aktiviti berkenaan IPG Lestari. Jadi MOU tu period dia ialah untuk 5 tahun. Jadi selepas 5 tahun kita perkenalkan program ini FEE Eco Campus program. Jadi untuk Eco Institute, untuk IPG Lestari cuma IPG sahaja yang terlibat. Tapi untuk FEE Eco Campus program ni kita libatkan semua jenis tertiary education. So ada university, ada college community, ada polytechnic. So dan tak ada MOU untuk program FEE Eco Campus sebab kita percaya especially dengan IPG setelah 5 tahun buat IPG Lestari dah terbukti keberkesanan program dan apa benefit program tersebut. So tak ada MOU, sebaliknya kita rely on the empowerment of students, lecturers and also the community of the campus to be on board with the program and also because to improve the environmental performance of the campus. So itu adalah background program FEE Eco Campus di Malaysia. Jadi sama seperti yang di-sharekan oleh Puan Fazidah, oleh Jessie, program ni sebenarnya is an international award program. Just to be clear, award yang green flag tu is internationally recognized. Tapi untuk silver dan bronze itu adalah national level recognition. So di Malaysia buat masa ini tidak ada lagi kampus yang ada green flag sebab jujurnya bukan senang lah, bukan mudah lah nak dapat green flag tu kan. So basically apa yang kita produce, apa yang kita beri sama juga macam Eco School, kita ada 7 steps methodology yang mudah dan boleh diikuti oleh pelajar, oleh pensyarah dan juga oleh campus community. Right. So kalau dengan Eco School kita ada 10 tema Eco School. Di Eco Campus kita ada 11 tema Eco Campus. Additional dia ialah Marine and Coast. So kita tahu kadang-kadang universiti ni bila dia berdekatan dengan laut ke, pantai ke, banyak kerja contoh research dijalankan berkenaan kawasan tersebut. So kita ambil that consideration into the team and we add another team to the Eco Campus team which is the Marine and Coast. So macam yang tadi saya cakap, untuk program FEE Eco Campus ia meliputi semua jenis institut pendidikan tinggi. Jadi kita ada 4 model yang berlainan lah. So untuk model pertama, whole institution simple structure ni, dia ialah untuk institut yang menyerupai sekolah. Maksudnya dia ada satu ketua di atas sama ada guru besar, director. Jadi IPG kebanyakannya, kesemuanya adalah under whole institution simple structure. Untuk whole institution complex structure ni pula, dia ialah untuk kampus, selalunya untuk kampus besar public university. Contohnya UMS, dia ada 2 cawangan lain di Labuan dan Sandakan. Jadi kalau ketiga-tiga UMS nak go for the award, then they would have to go for whole institution complex structure. Untuk satellite branch pula, untuk cawangan yang lebih kecil. UMS contohnya, induknya tak nak buat FEE Eco Campus, tapi anak-anak yang di Sandakan dan Labuan nak, jadi itu adalah model yang sesuai untuk mereka. Untuk grassroots approach pula, contohnya department, fakulti, jadi di Malaysia
dalam program kita, kita ada Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam yang menjalankan program FEE Eco Campus berdasarkan model grassroots ni. So tak kisah, it depends on your resources. So kalau kata susah nak handle satu skala yang besar dan nak mula dengan sesuatu yang kecil, dan kita bagi peluang juga untuk mulakan sesuatu yang kecil dengan grassroots approach. Okay. So pada tahun ini, awal tahun ini Januari 2020, kita telah menganugerahkan 5 kampus dengan anugerah silver dan juga bronze. So Temenggung Ibrahim and Universiti Malaysia Sabah dapat dia punya silver award tahun ni. Dan selain tu Bahasa Antarabangsa, kampus Bahasa Antarabangsa, KDU dan Universiti Teknologi Petronas berjaya mendapat bronze award untuk tahun ni. Jadi kalau boleh saya kongsikan, melalui program Eco Institute yang dari 2012 hari tu sampai 2017, kita ada IPG ini yang pernah mendapat anugerah. Jadi Batu Lintang, Ipoh, Raja Melewa, Tengku Bainun, Afzal, Temenggung Ibrahim, Pendidikan Islam, dan separuh daripada IPG ni masih terlibat secara aktif dengan program FEE Eco Campus. Dan kalau boleh saya nak rally a call lah, maksudnya untuk semua IPG lain yang masih belum berdaftar dengan kami, untuk berdaftar dengan kami dan kita boleh sama-sama buat FEE Eco Campus, sebab networking tu penting di antara setiap kampus dengan yang lain kan. So untuk award application window, tahun ni kita akan buka pada Ogos sehingga November. Tapi dalam masa setiap tahun tu 6 bulan sekali kita akan hantar satu Google Form lah untuk progress report. So simple sahaja, nak gambar sikit, nak cerita sikit. So kita just nak tahu apa yang sedang berlaku di dalam kampus. Kita punya award kriteria dan model apa pun semuanya ada di dalam website kita. So nanti saya boleh sharekan link di chat box untuk semua check lah dan tengok apa yang ada. Okay, kita juga ada bagi resource material sama macam Eco School. So FEE Eco Campus Handbook ni kita ajar macam mana nak buat 7 steps yang tadi Jessie dah ceritakan. Selain tu bila kita turun untuk workshop, dululah, so sekarang belum tentu lagi kan. So kita pun akan share juga benda yang sama. Selain tu kami juga sedang bekerja untuk menyiapkan resource packs. So dalam resource pack ni kita akan kongsikan success story, apa yang kampus lain dah buat dan berjaya, dan juga apa yang kampus baru boleh buat untuk certain tema. So kita sedang working on water, waste and energy. Jadi kebanyakan resources ni sebenarnya dia adalah lebih, orang kata tu lebih kuat bila ada networking di antara kampus-kampus lain dan juga antara kampus dan sekolah. Jadi kita ada je situasi di mana pihak sekolah Eco School ni yang ke kampus dan mengajar pelajar-pelajar di kampus bagaimana nak run Eco School dan bagaimana nak buat FEE Eco Campus program. So that is a possibility in the program. Dan sebenarnya program ni ia adalah berkenaan youth empowerment. So even though it's a whole campus approach, we would want to see the teacher, trainee, the student to take lead in the program. So besides the 7 steps punya workshop and the methodology yang dia buat dekat kampus, kami juga ada bagi peluang untuk mereka datang ke program kami sebagai facilitator. Jadi facilitator ni kami panggil dia green mentor. Jadi kalau ada yang mungkin kenal muka-muka pelajar ni, kebanyakan mereka adalah pelatih guru daripada IPG. Salah satu program yang kita ada ialah Building Bridges for Sustainable Consumption and Production. BB4ACP ni ialah satu conference untuk belia. So belia dari usia 18 hingga 30 tahun, diorang datang dari pelbagai background, ada pelajar, ada orang yang baru mula bekerja, ada profesional yang dah expert dalam bidang masing-masing. So diorang datang dan kita bincang tentang pelbagai isu lah berkenaan alam sekitar. Jadi tahun lepas isu kita, tema kita adalah berkenaan plastik. Kita ada diorang datang, pergi rombongan, pergi buat gotong royong, jadi ada expert datang dan buat seminar. So itu adalah aktiviti yang kita sediakan dalam BB4ACP. So sama ada pelajar dari kampus, sama ada boleh datang sebagai peserta ataupun sebagai facilitator. Okay, saya nak kongsikan video dari BB4ACP yang lepas. Kejap ya. Let's see.
Okay. Video ni dalam masa Earlier, 4 we minit. went to a community cleanup, and that's where I truly realized how big of an issue global plastic pollution is and how difficult it is to separate and segregate waste. I'm really heartbroken to see all the things. It's just that from what I see, from my own opinion, is just that this country is somehow lack. There is awareness, but the responsibilities of every individual, every people in this country towards their own consumers, to their own plastic stuff, their own waste and everything is just not there. And we all know that when we throw things into our rubbish bins and the garbage collectors come, sometimes some of this trash gets into the rivers, and as you can see behind me, that's how it ends up at the end. This conference actually affects me in my social skills is that I have made a new friends from all around the world. And as for my leadership skills is that I know how to work as a team. Once you're in this conference, automatically you represent either your NGO, your company, your school, or even just yourself. You're actually giving yourself a chance to gain ideas and an educated opinion to talk about plastic issues. This conference, WWF has brought in so many people, manufacturers, recyclers, entrepreneurs, even environmentalists. They're giving me so many new ideas, and all of this just mashes up into a new holistic approach, a new perspective that I can use to make informed decisions. A lot of things with plastics that we can do, even in our daily life. Just think about it, the spectacles that you're wearing, the whiteboard and the sheets and everything is made of plastics, and you just can't deny plastics use in your daily lives. So the truth is that even though plastic is seen as a bad guy, the truth is you can actually use plastic for many things. The issue here is actually the plastic, where we evaluate from different perspectives what plastic can do and what the effect it has to our environment. But I think in my own opinion, the issue here is not plastic itself, but us, the human, how we behave and our consumerism. Because the plastic itself is just a thing. What we do with it is what happened. But I think it's time we start thinking about our attitude and our behavioral patterns towards single-use plastics. I think that's what we need to get into the discourse. From this 3-day experience, I've learned from the conference, such as how is the difference between the circular economy and the linear economy, and how to deal with plastic waste man, and how to do the eco-brick. Now, to be or not to be, that is no longer just a question. What am I going to do with the knowledge that there is someone suffering on my expense? What are we going to do about it? That should be the question. Small things make big changes. Okay, itu adalah video dari BB4SCP yang kami jalankan tahun lepas. Dan selepas, sekejap ya, saya nak sambung share slide saya. Okay, share. Dan selepas BB4SCP tu, apa yang terjadi ialah sewaktu program kami adakan round table discussion di mana para belia ni berbincang tentang dia punya aspiration lah, and what do they want to see from different organisation, different community, and they come up with a BB4SCP youth resolution. Jadi kalau dapat lihat dari youth resolution ni, ada berkenaan education, ada berkenaan belia sendiri, ada berkenaan kerajaan, business dan sebagainya.
Jadi ini ialah sesuatu yang kami ingin bawakan bila kami ada peluang untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan. Jadi kita nak cakap lah, youth ni dia dah berbincang dan dia inginkan benda-benda ini supaya diincorporatekan dalam sistem di Malaysia. Macam itulah tujuannya. Jadi itu saja dari saya untuk Eco Campus. Jika ada sebarang pertanyaan bolehlah letakkan di chat box dan nanti saya akan tengok. Dan saya nak sambung pula dan bercerita sedikit tentang kita punya Learning About Forest program. So Learning About Forest tu dari nama tu sendiri kita dah boleh tahu kan, so basically nak belajar tentang hutan. Program Learning About Forest ni sebenarnya dia mudah. Tujuan kita ialah untuk membawa kanak-kanak, pelajar, belia lebih dekat dengan alam sekitar. Sebab secara jujurnya kalau kita ni duduk di bandar, anak-anak kita ni kadang-kadang tak nampak bahawa kepentingan hutan tu dalam kehidupan seharian. Dia tak ada lalu tepi dan dia tak tahulah, dia tak rasa pentingnya hutan tu. So aktiviti Learning About Forest Live ni ialah kita nak bawa dia turun, kita nak bawa dia ke alam sekitar untuk dia sedar, memanglah dekat rumah, keliling rumah tak ada hutan, tapi kalau tak ada hutan, rumah kita tu pun takkan ada kan. Jadi benda-benda macam itulah. So kita nak dia ada kesedaran yang kepentingan yang hutan tu penting dan mereka sebagai orang muda ada kuasa untuk pertahankan hutan, ada kuasa untuk melakukan sesuatu bila hutan ditebang ke atau bila benda tak elok jadi dekat hutan-hutan kita. So sebab tu kita nak bawa dia keluar dan dia enjoy pengalaman tersebut. So untuk program LIVE ni dia sama juga macam Eco Campus dengan Eco School di mana dia ada structured chain management. Besar betul perkataan saya, tak boleh nak ingat. So dia ada satu cycle yang semua orang boleh ikut. Jadi untuk LIVE dia ada satu yang kita panggil the forest cycle. Sebenarnya dia sama sahaja dengan 7 steps methodology tadi, cuma bezanya untuk forest cycle tidak perlu ada linkage to curriculum. Jadi sama ada nak buat secara kokoh sahaja ke atau nak buat link to curriculum tu, itu terpulang kepada guru berkenaan. Okay? LIVE ni juga, dia sama juga, dia ialah program award. Jadi international award. LIVE especially is an international award, tapi dia terbahagi kepada 2 sahaja, iaitu Certificate of Participation dan Certificate of Achievement. Untuk Certificate of Participation, sekolah tidak perlu menjalankan the forest cycle yang 6 step tadi. So what they do is dalam sesi pembelajaran ke atau dalam sesi kurikulum ke, memperkenalkan tentang hutan, menceritakan tentang hutan, bawa student ke alam sekitar untuk lakukan aktiviti, dan aktiviti ni boleh jadi apa-apa jenis aktiviti. Boleh pergi hiking, boleh pergi bird watching, berkelah, buat aktiviti arts ke. So semua tu dikira untuk dapatkan Certificate of Participation. Untuk Certificate of Achievement pula, dia ada tambahan sikit lah. Jadi sekolah kena buat the forest cycle yang 6 step tadi untuk dapatkan Certificate of Achievement. Now, ini adalah contoh sertifikat yang kita anugerahkan pada IPG dan juga sekolah tahun ini. Jadi ada 6, tak silap saya 2 IPG, 2 universiti dan 2 sekolah telah mendapat Certificate of Participation untuk tahun lepas. So dalam masa setahun tu aktiviti yang dibuat tu bolehlah laporkan kepada kami dan seterusnya awal tahun nantinya kami akan bagilah Certificate of Participation. So Certificate of Participation ni bukan dari WWF, sebaliknya ia adalah dari Foundation for Environmental Education yang berasas di Denmark. Okay. Dan untuk Learning About Forest program ni, kita juga ada sediakan resource material lah. Kita ada activity book, kita juga ada guideline, sebab ada yang bertanya, apa maksud bawa ke hutan tu? Kalau saya bawa ke ladang kelapa sawit, kira hutan tak? So kita ada guideline yang berkenaan untuk ceritakan, tang mana yang hutan, tang mana yang bukan hutan, tang mana yang kebun. Kebun tak boleh lah, dia kena hutan. Ataupun taman, macam tu. So kita ada guideline untuk itu
dan kita juga ada sediakan activity book. So activity book ni still work in progress, tapi apa yang kita intend to do is kita nak categorizekan dia mengikut umur. Jadi kalau untuk tadika dan darjah 1 sampai darjah 3 dia ada aktiviti dia tersendiri, dan seterusnya akan adalah aktiviti-aktiviti yang berkenaan berdasarkan dia punya age group. So di Malaysia sebenarnya Learning About Forest program ni dia bukanlah program asing. Jadi jika sekolah ataupun kampus dah buat eco school dengan eco campus, basically boleh juga buat live sebab ada tema macam healthy living, school grounds, biodiversity, campus grounds, semua tu boleh menyumbang kepada aktiviti yang boleh dilaporkan kepada kami untuk dapat sertifikat berkenaan live. Jadi dia bukan satu program asing lah, dia kira memang adik-beradik jugalah dengan eco school dan eco campus. So menarik lah, macam kalau pada saya menarik lah program ni kan, cerita eco campus, cerita eco school, dan tadi Jessie dah share macam mana nak daftar untuk eco school. Sama juga untuk eco campus boleh pergi ke website kami, isi borang, dan seterusnya kami akan hantar borang untuk signature dan stamp dari ketua kampus. Jadi berkenaan, jadi berikutan dengan model yang dipilih tu, so model A ke, B ke, C ke, D ke, jadi kita nak approval lah daripada ketua kampus berkenaan. Dan semua ni tidak ada bayaran. Bila anda mendaftar sebagai eco campus pun kita tak ada minta duit apa-apa pun. Cuma untuk buat aktiviti di kampus tu, itu adalah terpulang kepada pihak kampus lah. Okay, so once that is done, then you'll be registered as FE Eco Campus and we can connect you to our network and we can help you in your eco initiatives. So those will come after the registration lah. Okay, jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Fazidah. Okay, terima kasih Cik Mas for your presentation. Memang very interesting because especially for the LIFT program itu, suka saya nak share dengan yang lain bagaimana kami bekerjasama dengan WWF itu telah memberi meningkatkan awareness kepada alam sekitar di kalangan pelajar saya. Tambah kami di sini nama pun Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam. Kita niche kita adalah pendidikan Islam. Tetapi setiap aktiviti yang dianjurkan oleh WWF kita mesti kita akan cuba ikut mana pun kita akan cuba menghantar pelajar untuk sama-sama join. Jadi dah banyak tahun lah kita bekerjasama. Sebenarnya kita pioneer IPG Lestari bila kita bermula daripada tahun 2010 lagi dah bekerjasama dengan WWF. So setiap kali bila saya cerita tentang kerjasama dengan WWF, mesti soalan yang saya ini adalah apa puan dapat, apa IPG puan dapat. Yang memanglah what do we gain. So memang banyaklah bila kita gain, bila kita dah in it, kita akan selain daripada kesedaran untuk environment di dalam kalangan pelajar kita, walaupun dia ambil subjek apa pun, tetapi bila dia ikuti macam tadi building the bridge tu mereka pergi, dan juga setiap school punya conference end of the year pelajar-pelajar saya sentiasa pergi. So dia ada pengalaman, dia ada untuk dibawa ke sekolah, dia ada pengetahuan untuk dibawa ke sekolah, tu yang penting. Jadi kita bekalkan mereka dengan ilmu before they go to school and work. Jadi selepas perkongsian daripada Jessie dan Mas ni, so saya buka untuk soalan. If there's any question from the floor that they would like to know, macam saya juga sebelum tu nak berkongsi tentang tiny forest kami, bagaimana bukan saja dalam kalangan pelajar tetapi juga dalam kalangan sejarah, di mana kami dibagi satu bidang tanah, tetapi kita tanam pokok tu dan kita lihat bagaimana pokok itu mula membesar
hidup dan matinya, macam kadang-kadang bila mungkin kesedaran itu apa yang kata whole food tu, bila orang potong rumput tu, potong habis pokok-pokok kita, so di situ kita boleh kita lihat bagaimana dia membesar, pokok membesar tu, mungkin kita tengok anak kita rasa sangat gembira melihat pokok itu membesar. Kadang-kadang macam tak percaya. After about 1 year kita tanam, dan we still continue doing it, turn that a piece of land into a forest, harap-harap ni lah kita. Dan kita pun alhamdulillah dapat lift punya certificate tu yang boost our semangat untuk to plant more trees in our campus. And untuk pengetahuan semua, macam campus kami juga fokus kepada pokok buah-buahan, di mana terus terang saya beritahu bahawa support from the whole community, the whole environment, the whole campus is support dah sangat. Dari segi support memang alhamdulillah lah, we have no problem for that lah. Jadi untuk itu saya nak buka lah untuk soalan daripada participant. If there's any question that you would like to ask Cik Mas and Ms. Jessie, ada apa-apa soalan, just turn on the microphone. Puan Fazida, while everyone is looking into questions to us, saya just nak tambah je, kenapa kita sangat gembira kalau IPG nak bekerja dengan kita, sebab pelatih guru ni bila dia terlibat dengan program FE Eco Campus dan betul-betul melibatkan diri, nanti bila dia jadi cikgu di sekolah, dia akan bawa program tu ke sekolah. Jadi kita memang nak sistem yang macam tu lah. So kita tak nak benda tu terhenti saja, dia dah habis belajar, dia terus lupa. Sebab tu kita akan libatkan dia dengan banyak aktiviti, so that bila dia pergi sekolah, dia akan sambung program yang dia dah lakukan. Jadi kalau saya boleh bagi contoh, kita ada seorang pelajar dulu di Temenggung Ibrahim Jerome tu, jadi sekarang dia dah dapat posting di Penang, dan dia sambung dengan program Eco Campus tu, dia sambung pula Eco School di SJKC Union tu. Jadi seterusnya dia perkenalkan pula Eco School pada orang lain. Sebab tu kita ni kalau IPG cakap, oh WWF we want to work with you, we are very happy to work with IPG. Jadi kalau boleh yang IPG yang lain tu, silalah, hubungilah saya. Promote ni. Okey, terima kasih. Dan nak diberitahu juga bahawa sebenarnya jangan bimbang, okay? Dia tak kata who's going to pay for the transport, tak, jangan risau. Okay, to everyone, kita just contact them and they will come, insyaAllah. Dia tu minta WWF, kita nak minta tolong dalam lead program ke Tiny Forest ke the 7 steps ke, they are willing to come. Memang saya sentiasa tidak ada masalah. Lagi satu, bila dia kata nak buat macam kita dia dapat, bukanlah jadi macam cerpen tu, tak. Kita kena selai kertas je pun, kadang tak post pun. Jadi bekerjasama itu memberikan hasil yang pada saya lumayan lah kepada IPG saya selama mana bekerja dengan WWF ni. Dan memang kita sangat, sebab tu kita buka session hari ni, sebab kita nak share tentang Eco School, supaya kalau parents, we are educators, we are the teachers, kita orang awam pun, kita have children, kita nak sekolah anak kita itu jadi green, di mana sebab kita nak apply untuk Eco School ini. Dan kalau di campus lagi lah, bila train our students, empower the youth mind sini supaya dia jadi green. So apa program yang WWF buat, kita akan sangat cuba untuk buat macam mana pun join supaya kebaikan itu datang kepada yang muda, supaya dia mereka buat, supaya dia mereka jalankan dan mereka lakukan untuk kesejahteraan alam, kesejahteraan pola. Jadi satu macam tadi kan dia ada sebut komuniti yang berhampiran. We work with parents. Saya dah pergi beberapa sekolah, macam saya tengok bagaimana PIBG-nya sangat bersemangat, turut serta semasa penilaian dijalankan. So rasa sangat gembira bila tengok macam tu, komuniti yang bekerja dengan komuniti, bekerja dengan pihak berkuasa tempatan. We try to get them to bila
yang macam tu bantuan itu datang tu macam insyaAllah mudah lah. Okay. Macam ada satu soalan daripada Dr. Lee di sini. I just want to know what is holding IPG back from joining. Itulah dia, kita pun nak tahu juga tu apa yang menghalang kadang-kadang. Tapi mungkin saya rasa komitmen tu. Tetapi jangan bimbang. Kadang-kadang saya katalah kita kata ni tambang kerja ni. No, you shouldn't say that because our students, then insyaAllah they will do. Saya rasa ada pengisian daripada Dr. Norasia. Ya, saya nak tanya sikit. Assalamualaikum Puan Penceramah dan moderator. Saya nak tanya sikit lah, oleh kerana di IPG kita ni keluasan tanah ni agak besar ya. Dan saya pernahlah melihat satu maklum balas MKSP mencadangkan supaya kita mengguna semaksimal tanah yang ada, iaitu memasyarakatkan tanah ya. Dengan kata lain, tanah yang luas itu kita gunakan dia untuk memberi manfaat. Memang usaha-usaha tu saya dapat lihat bahawa kita ada tanam beberapa tumbuh-tumbuhan herba tetapi saya lihat keluasan itu agak kecil. Alangkah baiknya kalau kita memberikan tanah angkat. Katalah pelajar SM1 kita anugerahkan dia tanah dekat bahagian mana dan dia adalah menjadi peranan dia untuk menjadikan tanah tu subur, sama ada dia nak tanam pokok bunga ke, dia nak tanam buah-buahan ke, sama ada dia menternak burung ke kan. Kita bagi dia tanah angkat supaya dia ada projek dan dia merasa bertanggungjawab untuk memaksimalkan tanah yang ada di sekeliling dia tu. Itu satu cadangan saya lah. Saya anggap oleh kerana IPG ni besar, kalau kita nak buat trekking jogging pun sangatlah cantik Jadi saya mengharapkan pihak yang swasta ke, pihak persekitaran, pensyarah-pensyarah walaupun termasuklah yang alam sekitar ni dapat memberikan satu cadangan ataupun bantu kita melaksanakan usaha-usaha baik ni supaya manusia dengan alam ni bersatu dan alam dengan manusia ni dapat disatukan dengan baik. Itu saja yang saya bagi cadangan lah supaya kita boleh memaksimalkan luasan tanah yang ada di IPG ni. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Norasia, very good suggestion. Dan buat perlumbaan ni we are trying to nak buat benda ni, maksudnya kita nak mula di asrama sebab pelajar kami ramai yang memang semuanya tinggal di asrama. Jadi di asrama juga seperti kata Dr. Norasia banyak luas kawasannya. Kita akan cuba mulakan dengan di asrama. InsyaAllah kita dari segi tanah dan baja dan ilmu pun kita ada so-called master gardener, our senior lecturer Tuan Haji Muhammad Fuzi. So maybe before dia bersara, so hope that ada sesuatu yang dia tinggalkan untuk student dan insyaAllah kita akan mulakan macam cara dengan Dr. Norasia tadi, kita akan mulakan di asrama dahulu. Mungkin IPG setakat ini yang kita tahu bahawa banyak IPG kampus yang di Malaysia kawasannya luas, jadi boleh guna. Saya pernah pergi di Terengganu di tadi kampus Terengganu. Mereka siap boleh buat kolam ikan. So memang kalau ikutkan memang sangat-sangat menarik lah. Jadi mungkin cuma saya tak dapat nak jawab soalan Dr. Lee sebab saya memang join IPG Lestari dan juga WWF ni. Tapi betul macam dia kata, I just want to know what is holding IPG back from joining. Mungkin komitmen kot. Ada apa-apa yang Cik Mas dan Jessie nak share lagi? Ataupun daripada ada partisipan? Okay. If there is none, then saya nak ingatkan untuk warga Kementerian Pendidikan untuk melengkapkan kehadiran dan seterusnya borang penilaian. Mohon untuk melengkapkan kehadiran supaya dapat dicatat dalam CIPPM.
Sebelum tu saya suka sangat nak ucapkan terima kasih kepada all the participants for today yang dapat join kita untuk aktiviti ini dan maybe selepas ini kita berharap untuk jika ada lagi perkongsian begini kita untuk berkongsi tentang success stories pula, terutama dari sekolah yang memang telah lama dikira sebagai brain fat dan juga campus macam UNS sangat Universiti Sabah sangat aktif dan juga several IPGK macam IPG kampus Temenggong Ibrahim. Jadi mungkin kita boleh listen to them bagaimana mereka berjaya dan seterusnya. What they gain, itu yang selalu ditanya kepada saya, apa saya dapat if I was to fly the green flag or apa, kita ada award itu. Dan juga yang paling terima kasih adalah untuk Cik Mazlina dan Cik Jessie atas kesediaan untuk sama-sama dengan aktiviti kampus pendidikan Islam ini latihan untuk sesi kali ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Ada apa-apa Mas sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini? Tak ada, tapi ya saya looking forward. Boleh email saya sekiranya ada apa-apa pertanyaan, nak berkongsi apa-apa boleh emailkan saya dan juga boleh email Jessie lah. Jessie, maybe you can put down your email address in the chat box. So if anyone has any question, they can reach out to you. Itu saja Puan Fazidah dari kami. Ya, terima kasih banyak-banyak dan juga di situ tuan-tuan dah nampak tu ada dalam chat box kita ada pendaftaran untuk SPLKPM untuk warga MOE dan juga daripada email Jessie dan Mazlina jika ada apa-apa, jika nak tahu lebih banyak lagi tentang the 7 steps methodology dan LEAP program and also Timing Forest, Eco Campus and also Eco Tools, you can contact Jessie dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada komen-komen dan juga kepada kesediaan semua untuk berkongsi pada hari ini. Terima kasih dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Thank you Puan Fazidah. Thank you everyone. Bye.